नमस्कार आपण देखुछंती आमर उपांत खबर न्यूज चैनल आसंतु नजर पकाइबा खोर्धा जिल्लार एक बड़ खबर उपरे। खोर्धा ब्लॉक अंतर्गत ओवरसिंह ग्राम पंचायत रे चलित वर्षर प्रथम बन्या जल प्रवेश करिछि। बन्या जल प्रवेश करबा फल पंचायत निर्मांचल एकाधिक ग्राम जलमग्न होई पड़िछि। परिस्थिति को देखि स्थानीय लोकंक मध्यरे सतर्कता जारी करा जायछि। बन्या परिस्थितिर मुकाबिला पई जिला प्रशासन पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइछि। उपजिलापाल खोर्धा ब्लॉक वीडियो तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल में पहुंची बन्या प्रभावित अंचल स्थिति समीक्षा करिसेंती। बन्या घेर में थिबा लोकमानकु सुखिला खाद्य और रंधा खाद्य बंटन करा जायतबा बेले सुरक्षित स्थान रे रहिबा अनावश्यक भावे बन्या जल को न जिबा एवं परस्पर को सहयोग करबा पई प्रशासन पक्षरु सचेतन करा जायछि। वर्तमान प्रशासन पक्षरु परिस्थिति उपरे कड़ा नजर रखा जायछि। आगामी दिन में वर्षार परिमाण बढ़िले परिस्थिति आहुरी गंभीर होई पारे बोली आशंका करा जायछि। स्कूलटा देखा जाऊनी ये सन्ध्या केत किसी भी जना पड़ुनी आगु गले दूर आप मशाणी देखी पार्थे पाखे गोटे रास्ता थिला रास्ता भी बुड़ी जाइए चारिआडे पानी पानी सब देखा जाउची। यार भितर आम सहित अच्छा खोर्धा उपजिला बस जातु भाई सर 20 टा हमको असुविधा नहीं नहीं ना देना 135 सेशन 15 माइनस 120 आज्ञा परिचय देवे। मो ना संजय कुमार आठी मु ओरवरसिंह ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच तथा वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि। आज जो बन्या है बन्या कौन केमती सरकार कौन काम बन्या आज्ञा दीर्घ 4 दिन है आम पंचायत सब गाँ गुड़ाक जलमग्न कर रखी एवं ये बन्या आम पंचायत प्रत वर्ष एमती क्षतिग्रस्त करता है। एथरक चलित वर्ष बन्या पानी आसु आसु प्रशासन तरफ जिला प्रशासन तरफ सब कलेक्टर सार बीडीओ सार एवं तहसीलदार सार आसी लोक मान दुख दुर्दशा केमती अच्छा कौन नहीं कौन हो पार से सब जिन तदारख करते काली आमर माननीय विधायक खोर्धा मत आसिक लोक मान सुख दुख बुझी लोकर सुविधा केमती हो पार प्रशासनिक अधिकारी मानक निर्देश देते तत्सहित पूर्वतन विधायक आसते तेणु समस्ते आम सरपंच वार्ड मेंबर और ग्रामवासी समस्त सजग अच्छु केत असुविधा सुविधा हम कारण एवं शुणु हीराकुद पुणी कौन आउर किसी गेट खोललानी बोली तेणु ता निश्चित पक्षे आमको पानी बड़ाबड़ हम से आम समस्त प्रस्तुत अच्छे। बात्या आश्रयस्थल कौन ओडिशा सरकार तरफ कौन कि कार्यक्रम ग्रहण कर बात्या स्थल आज्ञा जो आमर अच्छी से बात्या स्थल जो बर्तमान आम ओरवरसिंह पंचायत गोटे बात्या स्थल होती लेखनपुर में से मौजा टी छाड़दे आ सब मौजा गुड़ाक आम बर्तमान बन्या भितर जेहेतु से बन्या पानी आमर पहुँची ना तेणु बात्या स्थल आम सब ओपन रखीचु सेमती किसी असुविधा परिस्थिति सृष्टि लोक मानक एवाकुएट कर जिला प्रशासन तरफ पशु पक्षी डाक्तखाना तरफ किसी टीम आसी पहुँचती भेटनारी आगे पशु विभाग तरफ काली डेपुटी डायरेक्टर सार आसते भेटनारी सर्जन आसते सीडीवीओ आसते से मैंने गोटे उन्नत धरण धान जो घास चाष कर से घास आणिक जो मैंने गाई रखी गृहपालित पशु रखी से डिस्ट्रीब्यूशन करते आज गोखाद्य आणिक लोक मान पाखे पहुँचे बोली आमको प्रतिश्रुति देते आनिक
ସାର୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଓରବସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଓରବରସିଂର ଆମର ହିରିମୁଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ମାନପୁର ଚିପିର ଏଇଠି ଆମେ ଡିଆକଳଟି ଅଛୁ ଏବେ। ମାନପୁର ସେମିତି 4ଟା ଭିଲେଜ୍ ଏବଂ ଓରବରସିଂର ଅନ୍ୟ ସେପଟେ ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ଲସ୍ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଡ୍ରାଏ ରାସନ୍ ଯେମିତି ଆମର ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ହେଲା, ଇଭେନ୍ ଲଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡିନର୍ ଆମର ଭାତ ଡାଲମା ସେସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିକରି ବୁଲିକି ଯାଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲା, କାଲି ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନପୁର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁତକ କରିକି ରଖିଛୁ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ବଗେରା ପାଇଁ ବି। ଯିବା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କେମିତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଧନ୍ଦା କେମିତି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଆମର 2ଟି ବୋଟ୍ ଅଛି, 2ଟି ବୋଟ୍ ଆଉ 2ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଟ୍ ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଟ୍ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଆମେ ମୋଟର ବୋଟ୍ ରଖିଛୁ ଏଠି ରେଡ଼ି। ଇଭେନ୍ କାଲି SRCଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ବି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ରିପେୟାର ହେଇଛି। ତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏବେ ତ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁଛି ବିକଜ୍ ପାଣି ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛିଟା ଇଭାକୁଏସନ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲୁ ପହର ଦିନ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲନେବଲ୍ ମହିଳା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଫ୍ଟିଂ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ଆଣ୍ଡ ଭଲନେବଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ରିମେନିଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯଦି ବଢ଼ିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏବେ ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ସୁବିଧା କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି? ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିଛୁ। ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ସ ବଗେରା ବି ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛି। ଖାଇବା ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିକି ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ ଯେଉଁଠି ପୁରା ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଆମ ତରଫରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଆଶା ପାଣି କମିଗଲା ପରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଅଗେନ୍ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆଜି ପୁଣି ଆହୁରି ଗେଟ୍ କିଛି ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି, 3-4ଟି ଗେଟ୍ କ'ଣ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଆହୁରି ବହୁତ ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି। ଆଜି ସକାଳୁ କାଲି ରାତି ଆଉ ଆଜି ସକାଳ ଭିତରେ ପାଣି ଅଳ୍ପକେ ବଢ଼ିଛି। ବଟ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ସେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ହୀରାକୁଦ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ବର୍ଷ ମାନେ ଯଦି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୁଏ ଦେନ୍ ଆମେ ତା'ର ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ। ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ପାଣି ବଢ଼ିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଅଗେନ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।